नमस्कार। आज अन्वेषण को आपण स्वागत करुच्ची मु गोपीकृष्ण विश्वा। थंबनेल देखि आपण माने जानि पारे आज आलोच्य प्रसंग बाबद में। तेबे आज प्रसंगटी आरंभ करवा गोटे वार्म अप एक्टिविटी रु। वार्म अप एक्टिविटी होची मते खोजिल देखि और गोटे रिडल बा धंदा प्रश्न आपण मानक पई। धंदाटी एहिपरि नाटी मोहर 3 अक्षर मान कि न मान तमे हेले मु तुमर भारी निजर। स्वरवर्णरू आरंभ सिना मो नाटी हेले सरे सेठी शाल गछर मूल जेउठी। प्रथम तृतीय जेबे जोड़िब 12 व्रत भली शब्द पाइब। द्वितीय प्रथम जोग करिब इंग्रेजी भाषा रे बास मिलिब। देवकी नुहे मु अटे यशोदा परी चिन्ही पारुच तो कुह नाम मोहरी। तो पिला माने एबे भिडियोटी को पॉज करी किछि समय चिंता कर। जदि उत्तर पाइगल बहुत भल कथा, जदि न पाइल ताहले तापरे रिज्यूम करिब मु उत्तरटी कहिदेबी। तो शिक्षक बंधु मैंने जब ये भिडियोटी देखुता नवेदन रही किसी आकर्षणीय प्रश्न हो कि गल्प हो कविता हो जोटा कि पिला मानकु इनवल्व करि आपण क्लास रे प्रथमे पचारिदेले पिला माने तांकर जाबतीय अन्य मनस्कतार दूरे ही आपण क्लास प्रति इंटरेस्टेड हो जाफल आपण पढ़ाइबा जाउथिबा पाठटी अधिक फलप्रद हो पार। आशा निश्चित रूप से परामर्शटी ग्रहण करेंगे। एबे उत्तर जानिबा तार ठीक उत्तर हेउछि ओडिशा। एबे केमिति ओडिशा हला जान। तो नाटी मोहर 3 अक्षर अर्थात ओडिशा 3टी अक्षर एवं ओडिशा जेहेतु आमर मातृभूमि तेणु से आमर अति प्रिय अति निजर निश्चित रूप से। स्वरवर्णरू आरंभ सिना मो नाटी अर्थात ओ हेउछि एक स्वरवर्ण। स्वरवर्णरू आरंभ हला ओडिशार ना हेले सरे सेठी अर्थात ओडिशार शेषरे सा अछि। शाल गछर मूल जेउठी शाल गछर मूल अर्थात तार आक्षरिक स्वरूप को देखा ताले तालबेस आकार सारू आरंभ होइछि। मूल अर्थात आरंभ तेणु सारे ओडिशा सरुछि एवं सारे शाल गछ आरंभ होउछि। प्रथम एवं तृतीय को जोड़िले ओ एवं सा ओसा 12 व्रत भली शब्द जदिओ ओसा मुद्रांश आकार सा हबो किंतु एठी ताकु टे कंसीडर करि हबो कारण ओसा तालबेस आकार सा सेमति किछि तार अर्थ अलग नाही तेणु 12 व्रत भली शब्द कहैछि। ओसा 12 व्रत भली शब्द एवं द्वितीय प्रथम जदि जो करिवो डी आ ओ डीओ आमे देहरे लगाए डीओ एवं देवकी नुहे अर्थात ओडिशा आमको जदिओ जन्म करना से यशोदा परी यशोदा होउछंती श्रीकृष्णंकर पालिता माँ। ओडिशा मध्य ठीक से भाव में तार पानी पवन शाक तंडुल आम शरीर को परिपुष्ट करिछि आमको लालन पालन करिछि तेणु से आमर यशोदा माँ भली पालिता माँ। एबे आमे चिन्हि पारिले किए से आमर अति निजर ओडिशा। तो पिला माने ए ओडिशा केबे उड्र केबे कलिंग केबे उत्कल एवं केबे ओडिशा नाम आम निकटरे परिचित होइछि। सेही उत्कल माता आमर अति प्रिय तेणु तार बरपुत्र माने मध्य आमर परिचित हवा आवश्यक। जन ओडिया भाव में आमे समस्त को चिन्हिबा आवश्यक। एबे एई फोटोटी को चिन्ह। ए फोटोटी को जदि चिन्हि पारुछ ताहले तमे प्रकृत रे जने ओडिया भाव में निज गर्व करि परिबो। जदि चिन्हि पारुन ताहले मने रख ये होउछंती उत्कलर अन्यतम सुयोग्य संतान कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जहाँक रचित वंदे उत्कल जननी आजिर आमर आलोच्य प्रसंग। तो वंदे उत्कल जननी उत्कल मातांकर वंदना से उत्कल माता जीए चारु हासमयी जीए चिरलास्यमयी कानन कुंतला तटिनी मेखला कीर्ति किरीटिनी वीर प्रसविनी प्रकृति शालिनी मंदिर मालिनी से शोभामयी से विभामयी से विभवमयी से उत्कृष्ट कलार देश जोठी पाए उतुंग मानवीय मूल्यबोधर सर्वोत्तम परिप्रकाश से चिरवंदनिया चिर पूजनिया उत्कल मातांकर पदवंदना पूर्वक रचित होइथिबा सुंदर कविताटीए शीर्षक रही वंदे उत्कल जननी आज आलोचना करिबा। तेबे ता पूर्वरु कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर संक्षिप्त परिचिति विषय अवगत हेबा। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र जन्म 9 डिसेम्बर 1888 मृत्यु 24 फेब्रुआरी 1953। पितांक ना चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र मातांक ना राधामणि देवी एवं तांकर जन्मस्थान हेउछि भद्रक जिलार तालपदा ग्राम रे। सेतेबेले ताहा अविभक्त बालेश्वर जिलार अंशविशेष थिला। तांकर कुलगुरु हेउछंती रामदास। तांको 1934 मसीह भद्रक हाईस्कूल रे अनुष्ठित एक सभारे कांत कविर उपाधि भूषित करा जायथिला। तांको रचना मध्यरे कणामामू उपन्यास एवं बुढ़ा संखारी गल्प बेस लोकप्रिय बेस प्रसिद्ध। एतद्व्यतीत जीवन संगीत असहयोगीर आत्मकथा चेनाचूर प्रेम देही पद पल्लव मुदारम गल्प संकलन चटक चंद्रहास चंपू लालिता
ଏବଂ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ କାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟମାଳା 1 ଏବଂ 2 ଯାହାକି କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ସଂକଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ତେବେ ଲାଳିକା ଯଦି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଳିକା ହେଉଛି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ପେରୋଡ଼ି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାର ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାବାର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱରରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୀତ ରଚନା କରାଯାଇ ତାକୁ ଗାନ କରାଯିବା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ 1937 ମସିହାରେ ଡଗର ପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କଥା କହିବା ତାହା 1912 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2020 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତଥ୍ୟ କବି ଏବଂ କବିତା ବାବଦରେ। ତ ଏତିକିରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବ। ଏବେ କବିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ। କବିତାଟିରେ କବି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଉତ୍କଳ ମାତାର ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଭା ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ଆଦିର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନରେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଥମ ପଦ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଦନା କରୁଅଛି, ତମେ ଚାରୁ ହାସମୟୀ। ଚାରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସୁନ୍ଦର, ହାସମୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହସ ବିଶିଷ୍ଟ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ହସ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କବିଙ୍କୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଏଠି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ତୁମେ ଚାରୁ ହାସମୟୀ, ତୁମର ହସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ, ତୁମ ଭାଷା ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାହା ଖୁବ୍ ସୁମଧୁର, ବେଶ୍ ମିଠା। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ମୋର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ଜନନୀ। ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ପୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର, ପୟୋଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ବାରିଧି, ବିଧୌତ ବିଧୌତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧୌତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଯାଉଥିବା, ସଦାସର୍ବଦା ଧୁଆଯାଉଥିବା, ଶରୀରା ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ବିଶିଷ୍ଟା, ଯେହେତୁ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀରା କୁହାହେଉଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ସଦାସର୍ବଦା ସମୁଦ୍ରର ମହୋଦଧିର ପବିତ୍ରତମ ଜଳରେ ବିଧୌତ ହେଉଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପାଦକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମହୋଦଧିର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶି ଧୋଇ ଦେଉଥାଏ। ପୁଣି ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଏବଂ ସେହି ସମୁଦ୍ର ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସୁଉଚ୍ଚ ତାଳ ଗଛ ଏବଂ ତମାଳ ଗଛ, ତମାଳ ଗଛ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦୁ ଗଛ ଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର ଗଛ ଯାହାକି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ଅଂଶରେ ବରୁଣ ଗଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି ତାଳ ଏବଂ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତଟଦେଶ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା। ଉତ୍କଳ ଦେଶ ହେଉଛି ନଦୀ ମାତୃକା ଦେଶଟିଏ, ତା'ର ବକ୍ଷରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଛୋଟ ବଡ଼ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭ୍ର ନୀର, ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଟିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀର ଜଳ, ସେହି ତଟିନୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଏବଂ ତା'ର କୂଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶିଖର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ କଣା, ଶିଖର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳ କଣା, ସମୀରା ଅର୍ଥାତ୍ ସମୀରରେ ସେବିତ ନଦୀ କୂଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିଖର ମିଶ୍ରିତ ଶୀତଳ ଜଳକଣାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀର ସଦାସର୍ବଦା ସେବିତ ହେଉଅଛି, ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଅଛି। ସେହିଭଳି ମୋର ମା ଜନନୀଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ନମସ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ରହିଛି ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧରମେଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅନେକ ନଦ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତଟିନୀ ମେଖଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ
उत्कल जननींकर शरीर में निघंच श्यामल बनानी विराजित से कानन कुंतला बोली कहुए। घन घन अर्थात निघंच अतिशय घंच वनभूमि में शोभा पाउछि उत्कल जननींकर शरीर उत्कल जननींकर अंग आउ कौन ना नील भूधर माला दूररू पर्वत जमी आमको नील देखा जाए से नील रंगर भूधर भूधर अर्थात पर्वतमाला साजे तरंगे तरंगायित भाव में ढेउ ढेउ हो शोभावर्धन करुछि उत्कल जननींकर शरीर आउ कौन ना कल कल मुखरित चारु विहंगे अर्थात उत्कल जननींकर शरीर में थिबा वनभूमि निघंच वनभूमि एवं ता मध्यस्थ पक्षी मानकर सुमधुर काकली उत्कलर प्राकृतिक शोभा को अनन्य श्री रे विमंडित करुछि। कल कल मुखरित अर्थात सबुआडे शब्दमय होउथिबा ध्वनित होउथिबा प्रतिध्वनित होउथिबा पक्षी मानकर कलरबरे सुमधुर काकली रे उत्कलर वन प्रदेश मुखरित होउछि जहाँकि उत्कलर शोभा को आहुरी बहुगुण रे बढ़ई देउछि। जननी 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 हे उत्कल जननी तुम पदरे मु मोर भक्तिपूत प्रणति अर्पण करुछि। सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र सुंदर शाली 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 तालबेसाकर शाले शैली ये शाली शब्दर अर्थ होउछि शारद धान शारद धान अଳରେ दीर्घई हेले सेटा हबो पत्नींकर भौणी सुंदर शाली धान रे उत्कलर खेत परिपूर्ण होता है क्षेत्र अर्थात खेत पुणी ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा उत्कल मातार नेत्र अनेक बरपुत्र मानकर ज्ञान विज्ञान प्रदर्शनर साक्षी पलटि अछि अर्थात यही उत्कल भूमि रे जन्मलाभ करी अनेक ज्ञानी गुणी विद्वान निजर ज्ञान विज्ञानर परिचय रे समग्र विश्व को मुग्ध कर देइछन्ति। आउ कौन होइछि ना जोगी ऋषिगण उटज पवित्रा जोगी ऋषि मुनि ऋषि मानकर उटज उटज अर्थात पत्रकुड़िया मुनि ऋषि मानकर आश्रम मुनि ऋषि मानकर आश्रम जुगे जुगे ए उत्कल भूमि रे रही आसेछि एवं से आश्रम रे सेमाने आध्यात्मिक चिंता चेतना रे परिपूर्ण आलोचना करी वेदमंत्र उच्चारण करी भगवत आराधना करी ए उत्कलर माटी को पवित्र करि देइछन्ति। सेहि भली पवित्र उत्कल जननींकर पदवंदना रे कवि पुणी थरे शतमुख होई गाई उठिछन्ति जननी जननी जननी। परवर्ती पद रही सुंदर मंदिर मंडित देशा चारु कलाबली शोभित बेशा सुंदर मंदिर मंडित मंडित अर्थात सज्जित उत्कल होउछि मंदिर मालिनी देश मंदिर मालिनी उत्कल तार प्रत्येकटी कोण अनुकोण रे उत्कलीय मानकर अनुपम अतुलनीय अद्वितीय कला भास्कर्यर परिचय देखा मिले से सुंदर मंदिर मानकरे से भली सुंदर मंदिर मानक द्वारा सज्जित ये देश पुणी चारु कला बली चारु माने सुंदर जानी सारी बली एठी बहुवचन अर्थ एठी बली शब्दर प्रयोग कर जाइछि अर्थात एठी सुंदर कलार परिचय आमर शिल्पी कूल प्रदान करिसंती जो उत्कलर बेश को सुशोभित कर देइछन्ति सुसज्जित कर देइछन्ति। पुणी पुण्य तीर्थ एठी चय शब्दर अर्थ मध्य समूह अर्थात बहुवचन अर्थरे एठारे पुण्य तया अनेक तीर्थक्षेत्र विद्यमान उत्कल माटी रे अनेक विश्व प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र अच्छी जोठाक आसिले अनेक पुण्य लाभ होता है बोली लोक मान मध्य विश्वास अच्छी से भली पुण्य तीर्थक्षेत्र मानक द्वारा पूर्ण होइछि आम ये प्रदेश से उत्कल जननी तांको चरण रे अनेक अनेक प्रणति जननी जननी जननी। परवर्ती पद उत्कल सुरबर दर्पित गेहा अरिकुल शोणित चर्चित देहा उत्कल सुरबर उत्कलर जो सुरबर सुर मानक मध्य बर सुर अर्थात वीर बर अर्थात श्रेष्ठ उत्कल माटी जो वीर माने जन्म ग्रहण करथिले सेमाने हेउछन्ति समग्र वीर जाति मानकर मौड़मणि सेमाने हेउछन्ति वीर मानक मध्य श्रेष्ठ वीर। दर्पित शब्दर अर्थ हेउछि गर्वित गेहा गेहा शब्दर अर्थ हेउछि गृह अर्थात ए उत्कलर भूमि हेउछि अनेक सुरवीर मानकर अनेक श्रेष्ठ वीर मानकर गृह जेहेतु सेमाने सुरबर जेहेतु सेमाने श्रेष्ठ वीर तेणु सेमानंकु निज कोଳରେ आश्रय दे उत्कल जननी गर्वित अनुभव करुछि सेतिपाई कुआ जाइछि उत्कल सुरबर दर्पित गेहा अरिकुल शोणित चर्चित देहा अरिकुल अरि अर्थात शत्रु शत्रुकुल शत्रुवंश एटी कुल अर्थात वंश शत्रुवंशर शोणित अर्थात रक्त शत्रुवंशर रक्त द्वारा चर्चित रक्त रंजित ए उत्कल जननींकर देह शरीर कहीं जेबे जेबे भी शत्रु माने आखि उठे उत्कल जननी को चाहिंचंती सेबे सेबे उत्कल मातार सुयोग्य संतान माने सुरवीर माने निज वीरत्वर निज
ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣିକି ଉତ୍କଳର ରାଜା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରତାପୀ ମଗଧର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେହିଭଳି ଏକ ବୀର ଜାତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ କରିଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ। ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୃତବର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୱାନ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍କଳର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉତ୍କଳର ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ସେହିଭଳି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ, ସେହିଭଳି ସୁର ବୀର ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ମାତୃଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ କବି ନିଜର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣ୍ୟେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। କବିକୁଳ ମୌଳି, କବିକୁଳ କୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଶ ମୁଁ କହିସାରିଛି। କରେ ଦୀର୍ଘର କୂଳ ହେଲା ତଟ, ନଦୀର କୂଳ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମେ, ଏବଂ କରକାଳ କୂଳ ହେଲା କୋଡ଼, ଯେଉଁଟା ମାଆଙ୍କର କୋଳ, ଶିଶୁଟିଏ ଯେଉଁଠି ରହେ। ତ କବିକୁଳ, କବି ବଂଶର ମୌଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେକ କବି ଅଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନଙ୍କର ତାଲିକାଟିଏ କରିବା, ସେହି କବିକୁଳଙ୍କ ମୌଳି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକୁଟ ଅର୍ଥାତ୍ କବିକୁଳ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହ, କିମ୍ବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ କଥା କୁହ, କିମ୍ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଥା କୁହ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କଥା କୁହ, ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କଥା କୁହ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା କୁହ, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ କଥା କୁହ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଦ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସ ଯାଇଥିବା କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କଥା କୁହ। ଏହିଭଳି ଅନେକ କବିକୁଳ ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କବିକୁଳମାନେ ସୁନନ୍ଦନ ଏବଂ ବନ୍ଦ୍ୟା, ବନ୍ଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର କୋଳରେ ଖେଳିଥିବା ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ କବିକୁଳ ମୌଳି, ମୌଳି ଅର୍ଥାତ୍ କବିକୁଳର ମୁକୁଟ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ସୁନନ୍ଦନମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ କବିମାନେ କ'ଣ ସୁଯୋଗ୍ୟ? ଯେଉଁମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯେଉଁମାନେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଯେଉଁମାନେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ କ'ଣ ସୁନନ୍ଦନ ନୁହନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ସୁନନ୍ଦନ। ସେହି କବିକୁଳ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଯାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ ଉତ୍କଳ ମାତା। ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଭୁବନ ସାରା ବିଘୋଷିତ, ବିଘୋଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାରିତ, ଯାହାର କୀର୍ତ୍ତି, ଯାହାର ଯଶ, ଯାହାର ଖ୍ୟାତି, ଯାହା କେବେ ନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇନପାରେ, ତାହା ସଦାସର୍ବଦା ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ଉତ୍କଳର ଯଶ ଖ୍ୟାତି କୀର୍ତ୍ତି, ଉତ୍କଳର ଯଶ ଖ୍ୟାତି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସଦାସର୍ବଦା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ, ଉତ୍କଳର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ଅନନ୍ୟ ଯଶ ଖ୍ୟାତି କୀର୍ତ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତାହା ପ୍ରସାରିତ ବିଘୋଷିତ। ସେ ହେଉଛି ଧନ୍ୟେ, ସେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟା, ସେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟବତୀ, ସେ ଉତ୍କଳର ମାଟି ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟତୟା ଏବଂ ଚିର ଶରଣଦାତ୍ରୀ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କୋଳରେ ଶରଣ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଅଭୟ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେହିଭଳି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କବି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନରେ, ତାଙ୍କର ମହିମା ମଣ୍ଡନରେ ସଦାସର୍ବଦା ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତ ଏଇ ଥିଲା କବିତାଟିର ଭାବାର୍ଥ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲେଙ୍ଗଦି ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେମାନେ এই ভিডিওটিକୁ ଦେଖିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଙ୍ଗଦି ଜଣାପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଙ୍ଗଦି ଜଣାପଡ଼ିନଥିବ, ବରଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ ନ କରି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଉଥିବ। ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।